Buat roller oke. Iya. Iya, dadah. Lepas tangan. Iya. Foot for Bian. Ayo dadah lagi. Dadah. Oh, bisa belok ke Wayan. Ayo belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Sini. Sini. Lurus. Terus lu yang mudeng kayak gini. Hati-hati. Sini ya. Jangan lupa mereng-mereng terus aja. Resrok ya. Yo, mandek. Ayo turun. Ayo turun. Wih, isoi, kerja gede wae. Isoi, dewe. Ya standarke mantare. Iya, naik lagi. Ayo naik lagi, pasti Bian bisa. Ayo. Iya. Cah umur 10 sasi. Ayo Bian. Ayo. Kaki kanan dulu. Iya. Arah apa sana Mas? Seragin Mas. Ora bisa. Naik. Ayo, pasti bisa. Ayo. Semudah turun. Ngambek. Angel ya.